Putri and Indonesian pageant lovers. Welcome to Ask for Her Challenge, where we will get to know each and every finalist of Putri Indonesia 2022 personally. I'm Roro Ayu Maulida Putri. Putri Indonesia 2020 will be your host for today's episode of Ask for Her Challenge. In this challenge, finalists will have the chance to show their public speaking skill while answering to the questions we have tailored specifically for them. Without further ado, let's get to know the finalists from Group 2. First finalist, we have Egy Fegri Lindira Putri from Aceh. Hi Egy! Hai Kak Ayu, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Fegri Lindira Putri, tapi teman-teman bisa panggil saya Egy. Saya merupakan Putri Indonesia Aceh 2022. Kegiatan saya sehari-hari selama ini sebagai karyawan swasta, dan juga saya menjalankan beberapa bisnis di bidang kuliner dan juga di bidang fashion. Saya juga aktif di beberapa kegiatan sosial, baik di bidang pelestarian budaya, women empowerment, dan juga kegiatan sosial lain seperti membantu pada BFLF yang ada di Aceh. Thank you Egy. So next we have Irin Garcia from Lampung 2. Hai Irin. Kak Ayu, perkenalkan, nama saya Iren Garcia, Putri Indonesia Lampung 2. Saat ini usia saya 22 tahun. Saya sarjana Ilmu Komunikasi dari Alaspir Jakarta dengan jurusan Public Relations. Hobi saya adalah hiking dan saya saat ini kegiatannya adalah membantu seorang tua saya dalam bidang warehouse. Thank you. So up next we have Melanie Berens from Jawa Barat. Hai Melanie. Hello Kak Ayu, I'm Melanie Theresia Berens, Putri Indonesia Jawa Barat 2022. Currently, I am a student in public relations and also an entrepreneur in the food and beverage industry. During this pandemic, I have always took care of myself and my health. However, this past week, I have caught COVID-19 and it has been quite tough on me, but it made me realize that during these times, it is very important for us to prioritize our health before anything else. Thank you. Thank you Melanie. So number 4, we have Stella Bella Elizabeth Maukar from Kalimantan Tengah 1. Hai Stella. Halo Kak Ayu, perkenalkan nama saya Stella Bella Elizabeth, usia saya 24 tahun, saya sarjana ilmu komunikasi jurusan Public Relations. Saya juga mempunyai advokasi yang bernama Women Empower, di mana advokasi ini fokus terhadap perempuan dan juga anak-anak. Thank you Stella. And last but not least, we have Casey Elfrani Mawe from Sulawesi Utara. Hi Casey. Hi Kak Yuma, thank you for the opportunity. My name is Casey Elfrani Mawe and I am Putri Indonesia Sulawesi Utara 2022. As the only daughter in the family, I raised not to be spoiled by dad, but I always taught to be an independent woman that is so full of compassion. Growing up with two wonderful brothers taught me that being different doesn't always so bad. Rather than feeling excluded, we can always feel like we're so powerful as a woman and we can empower each other. We can be someone to share love and kindness and be someone to be relied on. Thank you very much. Thank you Casey. Alright, now that we have known our group of ladies for today's Ask for Her challenge, it's time to ask them the questions. Ladies, are you ready? I wish you the best of luck. So the first question is for Aceh. If you could choose either a life full of passion or serene life, which one would you choose and why? Jika kamu bisa memilih antara hidup yang penuh gairah atau hidup yang tenang, mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Saya akan memilih hidup penuh dengan gairah karena itu melambangkan saya dapat melewati satu tahap ke tahap lain dengan melewatinya, dan saya bisa meningkatkan kualitas diri saya tanpa harus merugikan orang lain. Jadi ketika saya dapat
ketika saya dapat melakukan dan melewati setiap fase yang saya lewati, dan saya berhasil melewati kegagalan yang saya hadapi di hidup saya. Terima kasih. Okay, thank you Aceh. So the next question is for Lampung 2. What is one most important change your province is undergoing right now? Apa perubahan penting yang provinsi kamu sedang alami saat ini? Baik, perubahan yang sedang dialami oleh provinsi saya yaitu dalam bidang pariwisata, di mana pariwisata yang ada di Lampung saat ini sedang berkembang. Tidak hanya wisata pantainya saja, namun wisata seperti hutannya juga sedang berkembang yang ada di Lampung. Dan saat ini itu semua aksesnya sedang diperbaiki, dan juga destinasi bahari yang lainnya juga sedang diimprovisasi oleh pemerintah setempat. Terima kasih. Thank you Lampung 2. So the next question is for Jawa Barat. What do you consider the greatest problem facing youth in Indonesia today? Apa masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda di Indonesia saat ini? I believe the biggest problem that is facing our youth in Indonesia today is our addiction to social media. Social media has impacted us in many ways. It has many positive impacts, however, it has also negative impacts that can destroy us. For example, cyberbullying, pornography, and much more. These kind of issues are really flooding our society and our generation. Therefore, we need to learn to filter and combat these negative effects of social media. Thank you. Thank you Jawa Barat, such a good answer. So the next question is for Kalimantan Tengah 1. If you were the only one among aliens, what would you do? Jika Anda adalah satu-satunya manusia di antara alien, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya satu-satunya manusia di antara alien, saya akan melakukan untuk tinggal dan mencoba untuk menyesuaikan lingkungan yang ada di tempat tersebut. Karena bagaimanapun lingkungan yang bukan dari kehidupan saya pribadi, disitulah tempat di mana saya akan melalui proses untuk saya bisa terus maju dan bisa sesuai dengan lingkungan itu. Okay, thank you Kalimantan Tengah 1. So the next question is for Sulawesi Utara. Is there something that is not right in this world that needs to be put right? Adakah sesuatu yang tidak benar di dunia ini yang perlu diperbaiki? Well, thank you. I think one thing that should be correct in this world is the way we see life as something that we don't want to start. So if you think that we are afraid of failure, it will make us not start anything. I believe each one of us have our small potential that can be big. So if we know how to maintain our potential, if we know how to channel our potential, then everything can result the best. Bila imun tubuh prima, badan tetap sehat. Tapi kalau terlalu lelah, imun tubuh dapat menurun. Stres, imun turun lagi. Nutrisi tidak terjaga, turun lagi. Bantu jaga imun tubuh tetap prima dengan ramuan alami, akar manis, jahe emprit, daun jambu mete, meniran, dan sambiloto. Herbamuno Plus. Minum Herbamuno Plus. Resep rahasia empu jamu BRA Muryati Sudibyo. Herbamuno Plus. Bantu jaga imun tubuh tetap prima. Dari Mustika Ratu. Yuk ikut keseharian aku di Poland.
Skin Series by Mustika Ratu. Makeup with skincare benefits. Hi Sahabat Putri and pageant lovers, welcome back to Ask for Her Challenge. Alright, it's time for questions part 2 for our ladies. First off, we have Aceh. Your question is, if you could know one thing about your future, what is one thing you'd like to know and why? Jika kamu dapat mengetahui salah satu hal dari masa depan, apa yang ingin kamu ketahui dan mengapa? Jika saya memiliki kesempatan untuk dapat mengetahui apa yang terjadi di masa depan, saya ingin melihat bagaimana nasib bangsa Indonesia di masa depan. Jika memang nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik, saya akan terus mendukung peran-peran apa saja yang dapat membantu dan berkontribusi terhadap pemerintah agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tapi jika Indonesia nantinya ternyata jatuh ke hal yang negatif, maka saya akan memperjuangkan hal itu untuk tetap di jalan yang positif, dan saya berkontribusi bersama pemerintah serta masyarakat Indonesia untuk dapat memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Thank you Aceh, such a good answer. So next question is for Lampung 2. Your question is, in your opinion, what are some advantage and disadvantage of being beautiful? Menurut kamu, apa saja keuntungan dan kerugian menjadi cantik? Atas pertanyaannya, menurut saya keuntungan menjadi cantik adalah kita enak untuk dilihat orang, dan selain itu kita juga bisa mengeluarkan apa sesungguhnya diri kita sendiri gitu. Cantik yang ada pada diri kita itu seperti apa. Dan menurut saya tidak ada kerugian menjadi seorang wanita cantik, karena memang cantik itu muncul dari diri kita sendiri. Terima kasih. Okay, thank you so much. Next question is for Jawa Barat. Your question is, if you have time and money to go on a very exciting adventure, what would that be and why? Jika kamu punya waktu dan uang yang cukup untuk pergi berpetualang, apa hal yang ingin kamu lakukan dan mengapa? If I had time and money to travel anywhere I could go, I would go and travel around the world, because I would love to explore all the wonders that exist within this world that God has created for us and the beauty of this universe. And I would help all the people who need it the most, especially children who don't have access to education, which aligns to my advocacy, which gives access to children who doesn't have proper education. Thank you. Thank you Jawa Barat. Next question is for Kalimantan Tengah 1. Your question is, what relevance do you think Putri Indonesia have for women in Indonesia today? Menurut Anda, apa relevansi Putri Indonesia bagi perempuan di Indonesia saat ini? Menurut saya relevansi bagi perempuan di Indonesia, khususnya pada Putri Indonesia, sangatlah menjadi peran yang sangat penting. Karena seperti yang kita tahu, relevan itu di masa lalu ataupun di masa sekarang masih sangat memiliki pertimbangan standar kecantikan yang dipercaya oleh setiap organisasi masing-masing. Terima kasih. Okay, thank you for your answer. The next question is for Sulawesi Utara. Your question is, what do you do to face toxic people or environment? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi lingkungan atau orang yang toksik? Thank you for the question. I believe to avoid the toxic people, we have to have the space with the people themselves, because a good surroundings will only support us, not to share hatred, but to share love and compassion. So I believe if we want to have a wonderful and advanced life, we have to know the better surroundings and the one who can be our support systems. Thank you very much. Thank you so much for your answer. Sahabat Putri and pageant lovers, we have come to the end of Ask for Her Challenge for Group 2 today. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next episode. Bye everyone!